Makan ya. 자기 갔다 와. 나중에 보자. Doain ya kak. Amin. Aman ya. Pasti aman. Halo gengs, welcome back to Tarawani TV. Apa kabar semua di rumah? Semoga sehat selalu. Sekarang aku, Upa, dan Jiong lagi di jalan untuk menuju ke Gang 6, ke salah satu klinik plastik surgery di Gang 6. Pasti ada gengs yang bertanya-tanya, kenapa ke plastik surgery? Mau tindakan apakah? Jadi hari ini setelah pemikiran yang matang dan perjalanan yang panjang, aku memutuskan untuk prosedur liposuction, gengs. Jadi liposuction itu sering dikenal dengan prosedur sedot lemak. Aku akan sedot lemak, gengs. Mungkin banyak gengs yang udah tahu perjalanan YouTube kita ya, mulai dari awal nge-YouTube sampai sekarang pasti tahu lah ya bentuk tubuh aku dari yang kurus sampai ke gendut banget sampai sekarang. Jadi cerita sedikit, waktu aku hamil berat badan aku itu naik kayak 20 kilo plus, jadi total berat badan aku itu di 80 kilogram plus gengs. Jadi benar-benar berat banget, dan alhamdulillah setelah melahirkan aku bisa turun berat badan sampai ke 60-an kilo. Terus hamil lagi anak kedua, naik lagi 20 kilo, 80 kilo lagi berat badannya, dan berhasil turun. Sekarang ini berat badan aku jadi 64 kg. Jadi setelah melahirkan aku rutin olahraga, diet, tapi memang karena metabolisme tubuh aku nggak sebelia dulu ya, jadi memang susah untuk menghilangkan lemak berlebih dan lemak membandel di tubuh aku, gengs. Jadi supaya lemak aku nggak semakin menumpuk, terus juga nggak menjadi pintu masuk penyakit-penyakit di badan aku. Kebetulan aku juga punya riwayat keluarga yang diabetes, kolesterol, jantung, dan lain sebagainya. Jadi sebisa mungkin aku harus memaintain supaya tubuh aku gak begitu banyak lemak, gengs. Jadi sebelum ke Korea, aku tuh udah cari-cari klinik yang benar-benar terpercaya dan berpengalaman di bidangnya. Soalnya prosedur liposuction kan gak bisa dilakukan sama sembarangan ya, gengs ya. Takut banget. Jadi harus yang benar-benar klinik yang terpercaya dan berpengalaman banget. Terus aku hubungi kliniknya, dan ternyata senangnya di sana ada penerjemah bahasa Indonesia, gengs. Jadi aku tanya konsultasi online dengan bahasa Indonesia dan diberikan detail banget jawaban-jawaban dari pertanyaan aku, sehingga aku memberanikan diri untuk liposuction hari ini. Cagi, istrinya mau sedot lemak, bagaimana pendapatnya? Ya, kalau istri pengen aku support aja. 근데 뭐 아내도 예쁘긴 한데 그래도 자기가 뭐 또 임신도 했고 해서 자신감이 좀 많이 떨어졌었잖아. 근데 이번에 이거 하면서 뭐 좀 더 건강해지고 또 자신감도 찾고 하는 거니까 응원해줘야지 뭐. 고마워. Udah sampai, gengs, di kliniknya. Jadi ini kliniknya namanya Brown Clinic di Gang 6. Katanya langsung ke lantai 12. Ya, langsung masuk yuk. Cium. Doain oma ya. Lihat pak, satu-satu cantik ya. Cantik nggak? Kakaknya cantik nggak? Cium. Cantik ya. Udah bisa lihat ternyata cantik ya, Jiang ya. Iya. Tadi pas naik ke atas ketemu sama mbak penerjemahnya, udah saya hello, nanti katanya mau kesini ke lantai 12 masih dengan pasien lain, jadi aku tunggu dulu, gengs, mau registrasi dulu. Kenapa? Gugup? Gugup, gengs, gugup. Ya, makin kesel tuh, ada yang excited. Lobbynya enak banget, gengs.
Tadi juga aku di lift ketemu beberapa orang Indonesia juga di sini. Ternyata di sini banyak orang Indonesia juga, guys. Abis selesai registrasi, sekarang aku pengen ambil darah. Ambil darahnya di lantai 11 katanya. Iya, boleh. Oke. 네, 맞습니다. Ambil darah dulu. 머리 조심하세요. Nih. Ini yang diambil darah itu untuk Untuk pemeriksaan apa? Oh, tes apa aja? untuk pemeriksaan seluruh badan aja sih. Oh, gitu. Misalkan dalamnya mungkin ada penyakit apa lain. 쌤, 타라님 생년월일 확인 좀 할게요. Itu udah harus mulai puasa apa? Nek. Habis ini. Puasa iya. hari ini. Berarti nggak boleh makan tapi boleh minum. minum juga nggak. 미리 쌤이 한국말 하시는 왼쪽 팔을 얘기를 하시는데 조금 할 줄 알아. 죄송해요. 옆에다 좀 편한데 찍으려고 했더니 죄송해요. 한 번만 더 찍을게요. Dia emang suka pecah gitu pembuluh darahnya. tipis. emang dia. 오케이. 너무 얇아가지고 네. 빗줄이 그래서 쉽게 아, 터졌어요 원래. 지금 깜짝 놀랐어요. 바로 여기가 혈관인 줄 알았는데 여기도 애매하긴 한데 그럼 이따가도 어차피 수술하셔야 되잖아요. 오른쪽으로 할까요? 오른쪽에 저희가 수술할 때 라인을 잡아서 그 팔을 제가 쓰면은 이따가 쓸 때 너무 힘들까봐 제가 일부러 여기다 한 거거든요. 죄송해요. 한 번만 더 할게요. Udah selesai ambil darah, sekarang mau ke lantai 6 buat let's go. Buat foto before after katanya. Biar terlihat terpampang nyata lemak-lemak ini. Kalau yang buat katanya paling nanti pas konsultasi bisa kalau ada pertanyaan lagi. Pas konsultasi. Annyeonghaseyo. Boleh sebelah sini. 병원 갔나? 네, 왔어요. 지금 선생님 기다리고 있어요. 상담하려고? 네. 그래, 알았다. 지연이 졸려? 아니, 안 졸려. 어머님, 저 지원이 부탁해요. 죄송해요. 아니야, 괜찮아. 알았어. 네. 잘해. 아이고, 지영이네. 지영이 안 울었어. 안 울었어요. 지영이 엄청 울었지? 안녕하라고 좋단다. 그래, 알았어. 상담해. 네. 어, 안녕하세요. 그래. Gengs, aku udah ganti baju, mau konsultasi sama dokter bagian mana yang perlu diambil lemak berlebihnya. Sekarang lagi nunggu dokternya di ruang tunggu. Ada Upa di sini. Dampingin. Dampingin, Jiang juga dampingin. Semangat. 이거 너무 좋은데? 병원보다. Bagus ya view-nya tuh. Kita bisa lihat pemandangan Gangnam Seoul di sini, gengs. Atur buat si korsetnya dulu. Ngapain? Sekarang mau ukur korset, gengs. Jadi abis disedot lemaknya pakai korset. 그거예요. 수술 부위가 어떻게 되세요? 팔하고 복부 그냥 전체요. 그래서 요거 먼저 착용하시고 위에다가 요 제품 입으시면 되세요. Jadi pakai ini dulu terus bawahnya pakai ini. Oke, jadi ini pertama baru dipakein ini buat celananya gitu. 그럼 수술이나 시술 해보신 거는 있으실까요? Kalau ada operasi lain, Operasi melahirkan? kalau yang untuk lain nggak ada. Kayak nggak operasi ada. plastik itu nggak ada. Nggak ada. Teknik. 없으시고요. 그리고 팔 같은 경우에는 sama 이제 utamanya 이런데
sama di bawah sini ya. 여기 좀 괜찮을 것 같아요. Jadi ini agak disedot juga kayaknya dok. Tadi kan konsultasi sama perawatnya, katanya lihat tangan aku nih, ini terlalu lemaknya tuh lembek gitu, jadi mudah untuk dihilangkan katanya guys, disedot. Tadi aku sempat ngobrol sebentar sama dokter, katanya liposuction itu nggak sengeri yang dibayangkan, jadi kayak jarum gitu dimasukin ke perut, terus disedot deh lemaknya gitu katanya sih. Jadi nggak ada yang pembedahan yang besar gitu, dirobek kayak aku operasi sesar kan, itu kan pembedahan besar yang dirobek gitu kan. Nah ini enggak, jadi kayak jarum aja dimasukin, jadi jarumnya yang jalan-jalan gitu buat nyedotin lemak gitu. Jadi ntar lukanya itu sebesar jarum itu. Udah canggih banget ya. Canggih, aku takut kan awalnya, tapi setelah dikasih tahu dokter ternyata nggak semenyeramkan itu guys. Sebenarnya untuk menghilangkan lemak di perut ya, itu ada 2 cara katanya, liposuction sama tummy tuck. Tummy tuck itu yang perutnya diratain gitu, jadi bisa rata gitu gengs, tapi memang ada pembedahan gitu, dijahit kayak bekas sesar gitu Cagi. Itu kan lumayan ya penyembuhannya. Kayaknya. Iya, soalnya udah pernah tahu sesar kan. Nah, tapi kalau liposuction itu lebih kecil lukanya, jadi sebesar jarum aja gitu guys. Jadi makanya bisa sehari selesai gitu, nggak usah menginap di sini. Kalau tummy tuck itu kalau nggak salah harus menginap. Gitu guys. 그러면은 그 가격이 다른 건가? Kayaknya tummy tuck lebih murah. Liposuction lebih murah, tapi tummy tuck kayaknya lebih mahal deh. Soalnya kan itu kan pembedahan besar gitu kan. Jadi dia kayak narik perut gitu loh Caki. Jadi perutnya dibuka kan. Terus lemaknya diambil. Terus kalau misalnya ada yang lembek-lembek gini, sisaan dari kulitnya itu ditarik, dipotong, jahit gitu. 그럼 자기는 나중에 하고 나면 플립-플랩 하는 거야? Jadi cara mengencangkannya ya pakai korset, terus abis dari sebulan 2 bulan abis itu olahraga ringan, itu katanya bisa mengencangkan. Soalnya perut aku nggak yang begitu besar banget katanya, tapi ya tetap besar ya gitu. Setiap aku Insta story pasti ditanya tuh, isi lagi ya? Tidak gengs, di lemak isinya gengs tuh, kalau bisa dilihat ya. Nasi goreng. Udah 2 kali melahirkan kan, udah 2 kali hamil, jadi aku termasuk genetik yang nggak bisa cepat turunnya gampang gitu kayak, jadi harus effort, semangat. Terus tadi waktu aku tanya-tanya sedikit sama dokter di bawah, katanya untuk setiap dokter itu beda-beda spesialisnya. Jadi kalau dokter liposuction itu khusus dokter liposuction, kalau dokter mau kontur wajah beda lagi dokternya, mau benerin hidung beda lagi dokternya, mata beda lagi gitu Cagi. Jadi dokternya khusus. Aku udah datang. Annyeonghaseyo. 안녕하세요. 팔도 막 그렇게 늘어짐이 많지는 않아. Nggak terlalu kendor juga sebenarnya. 이 부분도 좀 할 거면 같이 Yang ini kayaknya bagus kalau agak disedot dikit 올려준다 이렇게. supaya agak lebih rata. Berarti untuk berapa jam kira-kira? 수술이 기간이 얼마? 시간 Ayo sih. 몇 개 걸려요. 그래요? Yang lama katanya. 수술 시간만 4-5시간. 4-5 jam operasinya aja, belum sama tidurnya, persiapannya gitu. Banguninnya kan lumayan lama juga. Oh, berarti nanti bakal bius total atau bius lokal? 전신 마취. 그 뭐지? 수면? 수면 마취. 수면 안 돼. 너무 오래되고, 왜냐면 이게 jadi pakai bius total. 제가 그 그러니까 아무튼 처음에 시작할 때 그 이제 진통제를 아까 그 티웨센트란 걸 쭉 하는데 4-5시간이면 그 효과 다 빠지고 그럼 너무 아파서 너무 몸부림쳐요. 이거는 안 soalnya 돼. takutnya nanti badannya kayak terlalu sakit juga kan, jadi emang kayaknya mendingan pakai bius total aja. Bius total tuh gimana cara obatnya? Kalau dulu kan waktu melahirkan kan di sini disuntik. Oh enggak, cuma dari sini doang sama dari IV. Oh gitu, jadi nggak sakit gitu ya. Oh. Terus setelah liposuction kira-kira itu badannya bakal sakit banget nggak?
아프기야 하겠지만 akan 대부분은 sakit, tapi 그렇게 많이 아파하시진 않았던 것 nggak 같아요. akan sampai sesakit itu sih. Nggak Masih sesakit sesar kali ya. 제왕절, 네, 제왕절. 제왕절기가 훨씬 아프죠. itu 그건 수술하고 제대로 걷지도 못하잖아요, 처음에. 네네네. 아니, 그 정도 아니. 왜냐면은 제왕절기에는 어쨌든 막 근육을 다 막 자르고 막 꼬매고 하는 과정이 있는데, 아까도 얘기했다시피 우리는 지방만 뺄 거기 때문에 근육은 거의 건드리지 않아요. 그러니까 통증이 크게 심하지 않은 거예요. 애기 안을 때는 언제 안을 수 있어요? 내가 안 아프면 안 와도 돼요. 그럼 언제 가지요? 그러니까 내일 당장도 안 되죠 그럼? 내일 당장은 아마 힘들어서 못 하실 거고, 뭐 만약에 뭐 일주일이 지나서 내가 애기 안는 게 크게 부담이 안 되면 안 하셔도 전혀 상관없어요. selama kamunya merasa bisa berarti boleh. Oke. Kan aku ada anemia tuh, itu berpengaruh nggak ya? 빈혈 있어요? 네. 철분제 먹고 있는 거예요, 그러면? Makan obat? 그 전에는 먹었는데 이제는 안 먹어서. 오늘 피 검사한 거 보고 네네. 그 수치를 좀 봐야 될 것 같은데요. 그거 네네. 좀 너무 낮으면은 수술하기 좀 그런데 그거는 미리 얘기를 해줬어야 되는데. Kalau di Indonesia kan agak ngeri itu. Kalau di sini liposuctionnya kira-kira aman? 지방 흡입 그거 뭐 자주 문제가 있는지 뭐 이런 거 물어보는데 위험한 위험한 사항들이 이제 네. 좀 자주 있는 편인지. 왜냐면 인도네시아에서는 뭐 잘은 모르겠는데 뭐 저는 아직은 없었어요. 그러니까 nggak pernah 걱정 안 ada 하셔도 sih. 될 것 Takut 같아요. beda itu yang gitu. 걱정 안 하셔도 돼요. 왜냐면 인도네시아에서는 뭐 사망 그런 인도네시아 거 좀 아마 좀 이렇게 깨끗하게 처치가 안 되고 하면은 이제 염증이나 이런 것 때문에 그럴 수 있는데 그건 아니고 소독 다 이렇게 깨끗이 하고 할 거니까 그거는 kalau 걱정 안 nggak 하셔도 될 bersih 것 ada 같아요. infeksi mungkin itu yang bikin bisa pasien meninggal. Cuman kalau selalu bersih sih nggak apa-apa. Untuk hasilnya kira-kira terlihat berapa bulan? 결과는 좀 많이 빼야 돼서 많이 부을 거고 그만큼 붓기가 빠지는데 시간도 좀 걸릴 거예요. 그래서 뭐 짧으면 한 달, 뭐 길면 2-3달까지도 접는. Jadi 1-3 bulan karena kan banyak yang dikeluarin jadi bekatnya akan lebih parah. Jadi paling 1-3 bulan. 그러니까 물론 한 2-3주만 돼도 처음보다는 빠질 거예요. 근데 이제 그 결과값이 더 자리 잡기까지 시간이 걸린다는 거죠. 처음에는 막 오히려 막 지방 뺐는데 더 부은 것 같다고 느낄 수도 있죠. 근데 그거는 붓기니까 시간 지나 빠지는 거예요. Jadi mungkin abis operasi kamu merasa kamu tambah besar, cuman itu karena bekatnya aja jadi tunggu aja. Oh gitu. Al겠습니다. 네, 디자인 좀 할게요 지금. 짜잔. 윷놀이야 윷놀이. Ini caca. Tuh sebenarnya besar gengs lengan aku kayak besar banget kan. Ini juga terus di bagian perut sama ada sedikit di bagian paha. Jadi liposuction ini nggak bisa satu badan tuh diambil lemaknya, nggak bisa geng. Soalnya badan kan butuh lemak juga. Jadi mengambil lemak yang berlebih aja. Nah untuk aku kali ini yang diambil tuh bagian depannya aja. Jadi bagian belakang tuh nggak diambil. Supaya badannya bisa mengkondisikan gitu geng. Soalnya kalau tiba-tiba lemaknya semua diambil dia takutnya nggak bisa menerima gitu. Tadi udah konsul sama dokter, perut aku kalau diambil lemaknya itu ada kemungkinan sedikit bergelambir tapi nggak bergelambir banget dan nggak butuh tummy tuck katanya, masih bisa kalau berolahraga terus pakai korset itu bakal mengecil gitu. Nah ini gengs, aku akan masuk ke ruang operasinya jam 4 sore, nanti pengerjaannya katanya selama 5 jam, lumayan ya. 와 진짜 오래 한다. Terima kasih sudah setia menunggu. 화이팅. Fighting. Iya. Tapi itu darahnya normal. Oh iya normal ya. Tadi bilang katanya normal. 사랑니 이가시 오가 이가시 오가 Di sini kak. 마지막으로 체크한 거야? Ya terus tadi dicek tentang hasil darah aku kan tadi udah keluar, katanya alhamdulillah normal. Tadi aku cek jantung juga loh Cagi, cek jantung sama X-ray. Jadi harus detail banget ya supaya aman nanti operasinya guys. Doain ya Cagi ya, semoga lancar jaya. sekarang jam
Jam 3 sore. Bentar lagi, jam 4 ya mulainya. 1 jam lagi. Gugup, katanya bius total. Hai Ting. Jam mau ikut? Bisa emang. Sama apa aja ya? Apa ya? Sama apa ya? Asik deh. Annyeong. Jangan nemenin Oma di ruang tunggu sebelum Oma ke dalam ruangan operasi. Katanya Upa udah booking hotel sekitar sini, gengs. Jadi nanti Jiyoung bakal di situ sama Opa sembari nunggu aku prosedur liposuction di klinik ini. Ya kan ya. 자기 갔다 와. 나중에 보자. 아빠랑 잘 있어. 바이바이. Sekarang aku sama Jiyoung lagi di salah satu hotel yang sekitar di Gangnam. Tadi mau nunggu-nunggu di dekat ruang tunggu di rumah sakit, tapi katanya kalau sama bayi nggak boleh, soalnya ada pasien lain. Jadi ya suka atau tidak kita harus nunggu di hotel, gengs. 지금쯤이면은 따라가 수술하고 있을 텐데 좀 걱정이 많이 되네요. 근데 뭐 분명히 잘 해주실 거니까 믿고 기다려 보겠습니다. 또 지영이하고 단둘이서 또 호텔방에 있어 보이네요. 지영이하고 저랑 호텔에서 둘이 있는 건 처음인 것 같은데 우유 먹이고 저녁 좀 먹여가지고 지영이 재우고 난 다음에 나중에 수술 다 되면은 이제 따라 데리러 가야 될 것 같습니다. 진짜 잘 돼야 될 텐데. 도아이냐 갱스. 알러지약 먹었다고 적혀 있던데. 알러지약 먹는데 근데 성분 때문에 뭐 프로폴리스 이런 것 때문에 약 아니고. 네. Pasti aman. 많이 아파요? 좀 지릿하긴 한데 잡을만해요. 네. 참아주세요. Semoga lancar. Amin. Bangun-bangun udah jadi langsing ya. Oh, amin. Lemak-lemaknya udah pada hilang. Iya. Semoga lancar, pokoknya lancar. Pasti. 저는 맞춤법 의사예요. Oke, udah selesai anestesinya. 이제 주무실게요. Jadi akan tidur ya sekarang. Ini oksigen aja kok. Tapi habis tarik nafas berapa kali biasa langsung tidur. Oh ya? Ini obatnya dari bawah. 건데요. 이거는 산소 마스크예요. 네, 천천히 심호흡하실게요. Tarik nafas. 산소예요. 그다음에 오른쪽 팔로 이제 왼쪽 팔로 이제 마취약 들어가는데 마취약 들어갈 때는 좀 뻐근할 수 있어요. 혈관이 벌어지는 것 때문에. 근데 잠깐 하고 금방 끝나요. 조금만 참으세요. Tangannya cuma paling pegel dikit. Tarik nafas yang dalam. 좋아요. Buang lagi. Pagi gengs. 어제 이제 수술 잘 끝나고 원래는 밤에 제가 이제 나라를 데리러 갈 그럴 계획이었는데
그 의사 선생님께서 보시고는 조금 더 시간이 필요할 수 있겠다 하셔서, 그래서 이제 따라는 거기서 하룻밤 자고 이제 오늘 아침에 저하고 지영이가 이제 따라를 데리러 가기로 했어요. 그래서 지금 이제 지영이 데리고 따라 데리러 가는 준비하고 있습니다. 그래도 따라가 어제 이제 충분히 쉬었을 테니까 오늘 아침에 잘 준비해가지고 가는 게 좀 더 좋을 것 같아요. 그래서 지금 지영이 맘마 만들고 있습니다. 맘마 잘 준비해가지고 이제 지영이랑 밥 먹고 따라 데리러 가려고 합니다. 어제 안 그래도 걱정했는데 영상통화 해보니까 그래도 몸 상태는 괜찮아 보이더라고요. 그래서 오늘은 좀 더 회복했으니까 얼마나 더 괜찮아졌을지, 그리고 또 수술은 잘 됐는지 이제 준비 다 해서 보러 가려고 그럽니다. 같이 가시죠. Udah sampai gengs. Jiong masih bobo gengs. 안녕하세요. dekat banget. 안녕하세요. 안녕. 밥 먹어도 된대. Ini makan bubur. Aku 먹었어. 우리 밥 먹었지. 어때 자기? Masih pusing. Karena aku darahnya rendah gitu loh, jadi anemia gitu. Jadi kalau berdiri kelamaan pusing gitu. jadi banyakan duduk. 근데 살 빠진 것 같은데 진짜? 붓는다 그러지 않았어? Coba bos. 그네. 손 좀 부었네. 근데 뭔가 살 빠진 것 같다? sekarang berapa ya? berapa kilo sih? Kata dokter tadi 45. itu lemaknya diambil 5 liter. 5 liter? berarti masih 60 ya? Tapi katanya banyak itu, jadi bikin keliungan Cagi. 진짜? Karena banyak diambil. Tangan kan nggak seberapa diambil kan, bagian perut sama paha banyak lemak. paha가 많아? 지금 이렇게 움직이면 아프나? 안 아파? 그래? tapi cirit-cirit해. cirit-cirit해. 지금 그러면은 마취 다 끝난 건가? 마취도 끝났지. 그래. 고생 많았어 남편. 자기 고생 많았어. 어제 걱정 많이 했어. 어제 자기가 영상 통화 안 했잖아 나한테. 회복해야지 무슨 상황. 고생했어. 고생 많았어. 응원해주러. 사랑해 남편. 지영이는? 지영이 잘 있었어. 진짜? 많이 울었나? 아니야, 지영이 잘 잤어. 다행이다. 고마워 진짜 자기. 자기 없으면은 지영이 오히려 더 괜찮아. 옆에 자기 있는데 못 가면 지영이 안 좋아하지. 엄마야 했어. 엄마야 있죠. 지영이 너무 아픈 거 아나 봐. 알았죠. 이거? Geng, sekarang udah mau pulang. Udah better banget sih sekarang, nggak begitu puyeng lagi kan. Terima kasih suami, mungkin karena itu ya ada papanya Hani jadi lebih bertenaga. 고생 많았어 진짜. 여기 모자이크 어제부터 못 씻어가지고. 야, 우선 이제 집에 가면 될 것 같습니다. 또 갈 길이 머니까 파이팅 해보자. 자기 고생했어. 보고 지영이도 고생 많았어. 고생했어요. 사랑해. 바이바이. 감사합니다. 바이바이. 바이바이. Gengs, kita udah sampai Daegu, tapi malam tadi karena
kecapean banget, langsung tidur. Terus akhirnya pagi ini baru bisa on cam lagi, gengs. Jadi sepanjang jalan dari Seoul ke Daegu, alhamdulillah lancar. Jiong juga kooperatif banget. Di mobil tuh diem, anteng, di car seat sepanjang jalan. Tapi setiap jam kita singgah ke rest area buat regangin pinggang. Sampainya Daegu, badan aku agak nyeri-nyeri gitu, gengs. Karena memang H+1 lumayan nyeri katanya, nyeri-nyeri, terus juga lumayan bengkak nih, bengkak. Korsetnya kayak gini, gengs. Jajan. Ini bagian perut. Nih lengan. Ada biru bekas infus, terus ini lebam-lebam. Karena di dalam kan mungkin ada abis lemaknya diambil, jadi pada lebam-lebam biru-biru gini. Tapi overall nggak sakit yang banget, sakit tuh enggak. Untuk jalan-jalan keliling-keliling itu diharuskan katanya supaya bengkaknya cepat menghilang. Tangan juga sering-sering digerak-gerakin kayak gini supaya bengkaknya cepat menghilang. Anemia sama hemoglobinnya agak rendah waktu keluar rumah sakit. Jadi kadang-kadang aku kalau tiba-tiba berdiri tuh suka pusing sendiri, gengs. Jadi emang harus pelan-pelan berdirinya supaya nggak pusing, terus takut tiba-tiba pingsan gitu. Tapi untungnya nggak pingsan, gengs, sampai sekarang. Dan ya begitulah journey aku, gengs, untuk sedot lemak. Mungkin ada, gengs, yang pro dan kontra terkait keputusan aku untuk fat loss ini. Ini sebagai insight kalau misalnya, gengs, yang belum tahu gimana prosedur liposuction atau sedot lemak. Kalau di aku prosesnya sekitar 5 jam waktu pengerjaan, tergantung masing-masing tubuh, dan pemulihannya juga tergantung masing-masing metabolisme tubuh. Kalau pemulihan di aku ya alhamdulillah lumayan, sedikit demi sedikit aku membaik. Oke, gengs, jadi journey aku kali ini bukan untuk mengkuruskan badan, tapi untuk memfat losskan badan, jadi menghilangkan lemak-lemak yang susah untuk dihilangkan. Terus kata dokter kemarin juga kan kalau misalnya ingin liposuction, olahraga dulu, diet dulu. Nah nanti pas udah mentok, lemaknya nggak bisa hilang, baru liposuction gitu, gengs. Supaya hasilnya bagus gitu, gengs. Terima kasih udah ikutin perjalanan aku. Sampai jumpa di video berikutnya, gengs ya. Nanti aku bakal update lagi gimana perubahan-perubahannya sedikit demi sedikit. Sampai jumpa di video berikutnya. Kalau gengs semua suka video kali ini, jangan lupa like, terus subscribe, dan komen. Bye bye.